order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan cup noodles? Bakit ko babayaran yung cup noodles? Pare, ang bulalo, mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot. Sinusutot ang bulalo, pare. Ang cup noodles, pare, noodles. Noodles, pare. Bigyan yung cup noodles. Ayan nga, oh. O, diba? Oh, oy, guys. Smile. Video to, video. Ay, naka-video. Ano yan? Buti na lang, tanga. Oy, sarap yan. Lasang tubig yan. Ayan po. Juicy. Paring Ray, anong masasabi mo, Paring Ray? Ayoko kong salita. Yeah? Ano na, Paring Vic? Ay, nahihiya pa. Tan! Oha, oha. Kanina. Dali, oha, oh, sige na. Daniel pa din. May tao ba? Ayan, oh. Ha? Ayan na. Mamaya to, batang yagits to, tun. Oh. Ayan na. 1, 2, video to. Video nga to. May masas... Ay, ayoko na sabihin. Ayan, ayan. Ito, pinatalo ng ng GMA, Eat Bulaga, para sa kinabukasan ng mga anak mo. Sana makatulong to. Wala ka masakit sa puso. Kahit naman naman, kahit naman. Hindi na kita. Wala naman tension sa akin. Balik, ganda na dito. Anong bapo? Okay, papost ko nga to sa Facebook. Hi! Ah! Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basagin, bate 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 bate
bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate